ନାଇଁ ଜୋମେଟ୍ରି ପଢା ହବ। ହେଲେ ପରେ ପଢାଯିବ ନା ନାଇଁ? ସବୁ ମିଶେଇକି ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ହବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବେଶୀ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମିଶିକି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ। ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ହବ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ତ ମାନେ ସାର୍ ସମସ୍ତେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଟା କେବେ ପଢାଯିବ ପୁଣି? କମ୍ପାଉଣ୍ଡଟା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଟା କେବେ ପଢାଯିବ ଏଇଟା ଆମକୁ? ଜୋମେଟ୍ରି ସରିଲା ପରେ ଜୋମେଟ୍ରି କୋନିକ୍ ଜୋମେଟ୍ରି ସରିଲା ପରେ ପଢା ହବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଚ୍ଛା। ମିଶିକି କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛି। ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କର ଏବେ। ହଁ ମାନେ ଏବେ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ଇଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ତୁମେ ପଢ଼ିବା ଆଉ। ହଉ କମ୍ ଟୁ ଦ ଟପିକ୍ ଓକେ। ଜୋମେଟ୍ରି ସମସ୍ତେ ହେଡ଼ିଂ ଦିଅ ଜୋମେଟ୍ରି ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦିଅ। ଜିଓମେଟ୍ରି ହେଲା। ତ ଜିଓମେଟ୍ରି ସବୁ କ'ଣ ଆସିଲା ଆମର ଦେଖିଛ। ଏଠି ମୋତେ ସାଉଣ୍ଡ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ରେ କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛ। ହଉ ତ ଜିଓମେଟ୍ରି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ଅଛି କହିଦେଉଛି। ଏକ ହେଲା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍। ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ପରେ ତୁମର ଆସିଲା କ୍ୱାଡ୍ରିଲାଟରାଲ୍ ଗୁଡ଼ା। କ୍ୱାଡ୍ରିଲାଟରାଲ୍ ଭିତରେ ସବୁ ରହିବ। ସ୍କୋୟାର ତାପରେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ତାପରେ ପାରାଲେଲୋଗ୍ରାମ ତାପରେ ରମ୍ବସ୍ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ରହିଲା ହେଲା କି। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କ୍ୱାଡ୍ରିଲାଟରାଲ୍ ପରେ ତୁମ ପଲିଗନ୍ ଯୋଉଟା ପଲିଗନ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ରହିଲା ତମର ସେ ଅକ୍ସାଗନ୍ ହେକ୍ସାଗନ୍ ରହିଲା ଇଏ ରହିଲା ସବୁଗୁଡ଼ା ରହିବ ତା ଭିତରେ ପଲିଗନ୍। ତାପରେ ଆମର ପଢ଼ା ହବ ଆମର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ କ୍ୱାଡ୍ରିଲାଟରାଲ୍ ପଲିଗନ୍ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ସର୍କଲ୍। ସର୍କଲରେ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ହେଲା ସର୍କଲ୍ ଆମର କ'ଣ ଏଟା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆମର ସର୍କଲ୍ ରହିଲା। ସର୍କଲ୍ ଯେତେ ସବୁ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲା ତାର ଯେଉଁ ଆମର କର୍ଡ ରହିଲା ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଲା ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଆଙ୍ଗେଲ୍ ବାଲା ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଲା ସବୁ ଜିନିଷଟା ତା ଭିତରେ ରହିବ। ତ ଆଉ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ବାଲା କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ନର୍ମାଲ ବାଲା କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମର ଦୁଇଟା ସର୍କଲ୍ ବାଲା କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା। ଡବଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଡବଲ୍ ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ବାଲା କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା। ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ପଢ଼ା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କହୁଛୁ ନା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ କୋଉଠୁ ନା ଆମର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ରୁ। ତ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ରେ ଦେଖ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଫିକ୍ସ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ତ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ହେଡ଼ିଂ ତ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍। ट्रायंगल कौन तीनटा एंगल दो तीनटा एंगल जो फॉर्मेशन हो जदि तीनटा एंगल फॉर्मेशन हो आम कहना ट्रायंगल कहना। ओके तो तीनटा एंगल फॉर्मेशन ला कौन हमर कहला कि तीनटा जल साइड रहबो तीनटा वर्टिसेस रहबो ताकू कहंदी वर्टिसेस कहंदी। ए सब बडा जो पॉइंट बडा रहला ए पॉइंट गोटे बी पॉइंट गोटे सी पॉइंट गोटे तो तीनटा एनी तीनटा पॉइंट को हम कहले जॉइन करके गोटे ट्रायंगल फॉर्मेशन करूछ। तो तीनटा पॉइंट को जॉइन करके हम कोन करछ गोटे ट्रायंगल फॉर्मेशन करछ। गोटे कथा को जेकोसी तीनटा पॉइंट को लेकिन जेकोसी तीनटा पॉइंट को लेकिन जेकोसी तीनटा नॉन लीनियर पॉइंट को लेकिन आम केतटा ट्रायंगल ड्रॉ कर हबो हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन। एनी तीनटा नॉन लीनियर पॉइंट अच्छी को लेकिन केतटा ट्रायंगल ड्रॉ कर हबो हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन किए कहबो। एनीवन अरे गोटे सर गोटे गोटे ही ट्रायंगल हम ट्रायंगल आगे 10टा ट्रायंगल हम कि गोटे ट्रायंगल ही हम। तो ये जो ट्रायंगल आसला ट्रायंगल जो तीनटा को साइड आसला मत कहला ना ये गोटे S1 साइड गोटे तापर ये गोटे S2 साइड गोटे ये गोटे S3 साइड। लेट S3 इज लार्जेस्ट लेट S3 इज लार्जेस्ट साइड। देन प्रॉपर्टी कौन होगा दरकार ट्रायंगल रूल कौन हम देन S1 plus S2 should be greater than S3 then only it will be a triangle then only it will be a triangle then only the three sides will form a triangle। समस्त ये जिनसा लिख समस्त ये लिखि दियो।
Done, sir. ଲେଖା ସରିଲା? यस सर। তো এটা হলো রুল, এটা ট্রায়াঙ্গেল হওয়া ପାଇଁ এটা হলো রুল ଆମର। এই রুলটা মনে ରଖିବ, ଯୋଉଟା ବଡ଼ ସାଇଡ୍ଟା ଅଛି ବଡ଼ ସାଇଡ୍ଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସାନ ଦୁଇଟାକ ସାଇଡ୍ର ସମେସନ୍ଠୁ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି এটা ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା, ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଲେ ବି ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବନି, ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଗଲେ ବି ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବନି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଦେଖିଦିଅ। ଲେଟ୍ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଗୋଟେ ଆମେ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ର କରୁଛେ। ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଅଛି କେତେ ନା 10 ମିଟର ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଜୁମ୍ କରିକି ବତେଇଛି। ଗୋଟେ 2 ମିଟର ପକେଇଲ, ଗୋଟେ 2 ମିଟର ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି କହିଲା, ଏପଟେ ଅଛି 4 ମିଟର ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି କହିଲା। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏପଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ରହିଲା, ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ରହିଲା, ହେଲା କି? ତ ଏପଟେ 10 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ଇଏ ବାଡ଼ିଟା ବୁଲେଇବ, ଇଏ ବାଡ଼ିଟା ବୁଲେଇବ। ବାଡ଼ିଟା କ'ଣ ଯାଇକି ଦୁଇଟାକ ବାଡ଼ି କୋଉଠି ଟଚ୍ କରିବ କି? ପସିବୁଲ୍? नो। କ'ଣ ପାଇଁ ପସିବୁଲ୍ ହେଲାନି ନା, ତମର କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଠି ହାଇଟ୍ଟା କେତେ ରହିଲା ମୋର, ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ରହିଲା ମୋର 10 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲା। ଯଦି 10 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା, ଆଟଲିଷ୍ଟ 10ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଯାଇକି ଦୁଇଟାକ ବାଡ଼ି ଟଚ୍ କରିବ, ହଁ କି ନା? यस सर। 10ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ 2 ହେଲା 4 ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟଚ୍ ହିଁ କରିବନି ଟୋଟାଲି। ଏଇଟା କ'ଣ କଲା ନା, ଏଇଟା 2 ମିଟର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା 4 ମିଟର ଆସିଲା, ଆହୁରି ଭିତରେ ଆଉ 4 ମିଟର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯିବ। ତ ଏଇଟା କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ୍ ଟଚ୍ କରିବ, ସରିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବନି, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଫର୍ମ ଏ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ କ'ଣ ନେଉଛ ନା, 10 ନେଇଛ, ଗୋଟେ ନେଲ 2 ନେଲ, ଗୋଟେ ନେଲ 8 ନେଲ, ଗୋଟେ 8 ନେଲ, ପୁରା 8 ନେଇଛ, ତମେ ଦୁଇଟାକୁ କହିବ କି ଏଠି ମୋର କ'ଣ କଲା ନା, ଦୁଇଟାକୁ ଇଏ କରିବ, ଟଚ୍ କରିବ ବୋଲି କହିଲା। ହଁ ଟଚ୍ କରିବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିକି କେଉଁଠି ଟଚ୍ କରିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ 2 ମିଟର, ଇଏ ପୁରା ଆସିଲା 8 ମିଟର, ତାହେଲେ ଏଇଠି ବି ଏଠି ଆସିକି ଏଇଠି ଟଚ୍ କରିବ। ତ ଦୁଇଟା ଆଗରୁ କ'ଣ ନା, ମିଟିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। ଦିସ୍ ୱାନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଲାଇନ୍, ନଟ୍ ଏ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ। ଏଇଟା ନଟ୍ ଏ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ, ଏଇଟା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ କହିବ କି? नो। এটা କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଗଲା, ଏକା ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ହିଁ ରହିଗଲା ସବୁତକ, ତାମାନେ ଏଇଟା ନଟ୍ ଏ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ, ନଟ୍ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି ରହିଲା, ଗୋଟେ ରହିଲା କେତେ କହିଲ, 4 ରହିଲା, ଏପଟେ ରହିଲା 8 ରହିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। କାରଣ ଏଇଠି ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଅଛି 10 ଅଛି, ତ ଏଇଟା 4 8 ମିଶିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଇଠି ପଳେଇଲା, ଏଇଠି ମିଟ୍ କଲା, ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଗଲା, 4 ମିଟର 8 ମିଟର ଗୋଟେ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା। କନସେପ୍ଟ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କେମିତି କେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି? यस सर। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆମର ରୁଲ୍ ହେଲା, ଏଇ ଆମର କି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟାକ ସ୍ମଲର ସାଇଡ଼୍ର ସମେସନ୍ଟା ସୁଡ୍ ବି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସାଇଡ୍। ଯେଉଁଟା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଅଛି, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଏଇ ଦୁଇଟାକ ସମେସନ୍ଟା ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲର ରୁଲ୍ ଆମର। ତାପରେ ଆସିଲା ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ଆମର, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ପାଇଥାଗୋରାସ୍ ଥିଓରମ୍ ହେରିକା ଯେଉଁ ରହିଲା। ଦେଖ ପାଇଥାଗୋରାସ୍ ଥିଓରମ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। यस सर। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଥାଗୋରାସ୍ ଥିଓରମ୍ ଜଣା ଅଛି? Yes, sir. Yes, sir. এটা হলো perpendicular, এটা হলো base, এটা হলো hypotenuse। এটা তো থিটা কথা ছাড় দিও, এতে থিটার সাথে মোর কিছু কাম নাই, এটা মোর রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। তো পাইথাগোরাস থিওরম কোন কইলা? পাইথাগোরাস থিওরম p র স্কয়ার প্লস b র স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু h র স্কয়ার। এটা সমস্ত জানিথিব, এটা সমস্ত জনা আছে, এটা কিছু বুঝিয়া কিছু দরকার নাই, এটা সমস্ত জনা আছে, হ্যাঁ কি না? यस सर। Yes, sir. কিন্তু পাইথাগোরাস থিওরমରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନେ କହିଲ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲଟା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲଟା ଆମେ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କୁହାଗଲା। ଏଇଟା କେଉଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କୁହାଗଲା ନା, ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କୁହାଗଲା। ରାଇଟ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ରହିବ, ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ତାହେଲେ এই ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲରେ କ'ଣ ହେବ? এটা হলো S1, এটা হলো S2, এটা হলো S3, S3 is the largest side, S1 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ S2 ର ସ୍କୋୟାର will be
greater than S3 ର square. S1 ର square ଆଉ S2 ର square ର summation will be greater than S3 ର square. ଏଇଟା ହେଲା rule. ଏଇଟା ହେଲା acute angle triangle ପାଇଁ rule. ଠିକ୍ ସେମିତି obtuse angle ପାଇଁ କ'ଣ ହବ rule ହବ? obtuse angle triangle rule କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା ହେଲା S1, ଏଇଟା ହେଲା S2, ଏଇଟା ହେଲା S3, ଏଇଟା ହେଲା obtuse angle ଟା. This angle is greater than କେତେ ମୋର 180 ସରି 90 डिग्री ବଡ଼ ଅଛି ଏଇଟା 90 डिग्री ବଡ଼ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା obtuse angle triangle ହେଲା. ଏଠି କ'ଣ ରୁଲ୍ ହବ ନା S1 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ S2 ର ସ୍କୋୟାର will be less than S3 ର ସ୍କୋୟାର. ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅ. ଏଇଟା ହେଲା acute angle triangle ପାଇଁ ରୁଲ୍, ଏଇଟା ହେଲା obtuse angle ର ରୁଲ୍. ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ତ ଲେଖିଦିଅ. और राइट एंगल ट्रायंगल तो समान हम बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हम समस्त तो लिखि दियो. डन सर. लिखि सारा पर समस्त खाली डन कहबो. डन सर. डन सर. गोटे क्वेश्चन लिख. ଟିକେ ପଛକୁ ନେବେ. ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଲେଖିନି. ହଁ ଲେଖ ଜଲ୍ଦି. कोटा को ट्रायंगल एटा गोटे क्वेश्चन आस एग्जाम रे माने तीनटा साइड दे दबो तीनटा साइड दे पचारो एटा को ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करछ नहले पचारे आंक भीतर कोटा एक्यूट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करे ए भला फॉर्मेट क्वेश्चन दबो गोटे देखिया मु आउट क्वेश्चन दउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स an acute angle triangle sides. ऑप्शन ए रे 6 8 10. ऑप्शन बी रे 2 √3 4. ऑप्शन सी रे 6 8 14. ऑप्शन डी रे 6 8 11. आंक भितर कोटा एक्यूट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करछ देखिया कहलो. এটা বলে 9 নেই যা নহলে এটা কো এটা 11 নন নেই কি 9 নিও ସେଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର ହବ 6 8 9 6 8 9 लास्ट वन. ठीक अच्छे देखिए कोटा आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल को एटा में जब पुट करिया हमर जो रूल जो थिला हम रूल आगे पुट करा हो 6 रो स्क्वायर. अच्छा गोटे कथा को आगे साइड जो ट्रायंगल रो साइड हो जो जगह हेटे से करा हो हेटा बा इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट. ट्रायंगल रो साइड हो 6 8 14 10 रु बड़ अछि हां हबो 2 और 2 2√3 माने √3 होला 1.7 तो 1.7 * 2 होला 3.4 3.4 और 2 5.4 आसलानी. हाँ एटा भी ट्रायंगल हबो 8 6 14 14 को 14 इक्वल हो गला. जदि एटा इक्वल होला अंक दिरे को समेशन टा इक्वल हो गला. This one is not a triangle. एटा ट्रायंगल हबनी 6 8 मिसी के थला मोर 14 टा 9 रु बड़ अछि जदि 9 रु बड़ अछि एटा ट्रायंगल हबो.
ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କୋଉ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହଉଛି କୋଉଟା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କୋଉଟା ହଉଛି ୟାକୁ ଦେଖ 6 ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 8 ର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଆସିଲା 10 ର ସ୍କୋୟାର ଏଟା ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଗଲା ଯଦି ଏଟା ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଗଲା ମାନେ ଏଟା କଣ ହବ ଯେତେବେଳେ Right ଇକ୍ୱାଲ angle ହେଇଗଲା Right angle triangle. ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହବ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ ଏ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ राइट ट्रायंगल एटा को ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कला 2 रो स्क्वायर टा 4 आउ 2 रूट 3 रो स्क्वायर टा केते हबो 4 4 3 की 12 12 12 प्लस 8 16 16 टा हला 4 रो स्क्वायर से इक्वल हला एटा भी राइट एंगल ट्रायंगल हला दिस वन इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल हां कि ना yes sir तापर तळटा कोड आसला 6 रो स्क्वायर हला 36 8 रो स्क्वायर हला केते ना 64 मिसले 100 100 टा 9 रो स्क्वायर टू अधिक अछि जदि ए दुईटा को स्मॉलर साइड रो स्क्वायर रो समेशन टा लार्जर साइड रो स्क्वायर रू को हमना अधिक होबो त आकम को ट्रायंगल कहंदी एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल एटा बतै दिल तो yes sir तो जो रूल टा बतेली से रूल को एटा सैटिस्फाई करियला सो आंसर एटा हला ऑल ऑफ यू क्लियर इन दिस वन Yes, sir. लेखो Yes, sir. लेखो 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 सबुडा को रीजन लिखियो एटा कम बे राइट एंगल ट्रायंगल एटा कम बे ट्रायंगल हेलानी सेटा भी लिखियो जो माने बैंकिंग प्रिपरेशन करछो बैंकिंग रे ज्योमेट्री किछ काम नै तो ज्योमेट्री पर एते माने गुरुत्व दबनी जदि सीजीएल पे प्रिपरेशन करछो सीएचएसएल पे ताहले जाय कि तमरो कोन ना ज्योमेट्रीटा दरकार अब आरआई एग्जाम भी अछि ता से तमरो कोन से जो ये एग्जाम होबार अछि हमरो कोडा एसो एग्जाम होबार अछि एसो बेले ज्योमेट्री को गोटो क्वेश्चन पकाए तो एसो दरकार पड़े टिके टिके एटा सल्ला Yes, sir. Yes, sir. Come to the next one. तापर बळे आस ट्रायंगल रो अलगा प्रॉपर्टी देखि दियो तो ट्रायंगल रो गोटे जिंस एमती गोटे आसियो जो तीनटा को ट्रायंगल जो हला मोर तीनटा को ट्रायंगल सर टिके प्रीवियस पेज टा गोटे मिनिट में तीनटा को एंगल रो समेशन केतो हो सर टिके गोटे सेकंड 180 एटा समस्त लिखि दियो तीनटा जको एंगल रो समेशन टा 180 डिग्री हो एटा लिखि दियो समस्त अगेन सर लेखा सला Yes, sir. अगेन सर कम टू द नेक्स्ट वन एटा पळे आसले इटा अच्छा गोटे कथा को जदि गोटे ट्रायंगल रो मते कहला कि एंगल जोडा हबो माने एंगल जोडा होची ना मैक्सिमम केस रे गोटे हम जदि कहबा गोटे ट्रायंगल रो दीटा एंगल कोन केबे 90 डिग्री हबो की no sir गोटे जदि 90 डिग्री हला त आरो दीटा को कोन हबो लेस देन 90 डिग्री हबो हां कि ना Is an yes sir यांको दिला को लेस देन 90 डिग्री हबो आ गोटे जदि कोन ना ग्रेटर देन 90 डिग्री हला तले आरो दीटा को ऑटोमेटिकली कोन हबो smaller than 90. कौनसी भी कंडीशन एमती होबन कि दीटा ऑप्टिक्स एंगल है जो दीटा ऑप्टिक्स एंगल दीटा राइट एंगल एमती होबन एटा होबार चांस नै गोटे ट्रायंगल रो गोटे जे 90 डिग्री होबो न गोटे 90 रो अधिक होबो केवल गोटे ही होबो एटा गोटे रूल मन रखियो तापर आउट आसला कोन मोर आउट रूल कोन आसला हम कह दोची देखियो कि लेट म कहली कि जोटा मोर कोन कहलो तांको मान को जोटा येडा को रिप्रेजेंट करछ जोटा साइड टा रिप्रेजेंट करछ जेमति म कोन कहली लेटा मोर एटा ला ए एटा ला बी एटा ला सी तो एटा ला एंगल ए नहीं एटा को एंगल ए नो एटा कैपिटल एंगल नै जाडो एटा ला एंगल ए एटा ला एंगल बी एटा ला एंगल सी कहली तो बी रो अपोजिट रे स्मॉलर साइड आसला ए रो अपोजिट रे स्मॉलर ए आसला सी रो अपोजिट रे स्मॉलर सी आसला तल मते को
ମୁଁ ଯଦି କହିଲି if angle E is greater, if angle A is largest angle, then କୋଉ ସାଇଡଟା which dash side is largest, ଏଇଟା କୁହ। sir A. ବାସ୍ ତମର BC or A ସାଇଡ୍ BC କହିପାରିବ or you can say it is side A, smaller A, ଏଇଟା ହେଲା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସାଇଡ୍। ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିପାରିଲ? Yes sir. ଯୋଉ ଆଙ୍ଗେଲଟା ବଡ ଥିବ ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲର ଅପୋଜିଟ୍ ଯୋଉ ସାଇଡଟା ଥିବ ସେଇ ସାଇଡଟା ହେଲା ବଡ, ସବୁଠୁ ବଡ ସାଇଡ୍ ଏଇଟା। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ହେଲା। ତା ପର ରୁଲ୍ଟା କ'ଣ ଆସିଲା? ସାଇନ୍ ଫର୍ମୁଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ସାଇନ୍ ଫର୍ମୁଲା। ସାଇନ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ବତଉଛି ଦେଖ। ସାଇନ୍ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଏଇଆ, A by sin A equal to B by sin B equal to C by sin C। এটা লেখো ସମସ୍ତେ। এটা ହେଲା ସାଇନ୍ ଫର୍ମୁଲା। লিখল? Yes sir. ଗୋଟେ क्वेश्चन दबा। ठीक है। Yes. जल्दी फॉर्मूलाटा लिखो। Yes sir, sorry। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, ଏଠି ଲେଖିଦିଅ କୋସାଇନ୍ ଫର୍ମୁଲା। କୋସାଇନ୍ ଫର୍ମୁଲା, କୋସାଇନ୍ ରୁଲ୍ ଯାହା କହୁଛ ଏକା ଜିନିଷଟା। এটা କ'ଣ ହବ? এটা ହବ କ'ଣ କହିଲ ଆମର a square equal to b square plus c square minus 2ab sorry minus 2bc जो दीटा को मल्टीप्ली जो दीटा को स्क्वायर समेशन करछो सेई दीटा को मल्टीप्लिकेशन आउ cos ऑफ एटी कोन हबो जोटा एठी जोटा अछि तार ऑपोजिट जोटा एटा ठीक से देखि कोन होना b स्क्वायर इक्वल टू कोन हबो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 एटी कोन हबो तुम मन को b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर minus 2ac 2ac minus 2ac cos b बस ac गले एटी cos ऑफ कोन बुका हबो cos b b कैपिटल b Cos B। बुझियो जना बुझियो नहीं Yes sir। ବୁଝିହଉଛି ସାର୍। बुझियो समझदार Yes sir। ଆଜ୍ଞା। Yes, sir. ठीक से बड़ा आसो c स्क्वायर देले कोन हबो ना c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos के दबो C। cos c कैपिटल c cos हबो कैपिटल c हां कि ना Yes sir। तो sin फार्मूला आ गोटे कहला कोसाइन फार्मूला ए दुईटा जगह लिखि दियो sin फार्मूला कोसाइन फार्मूला ए दुईटा जगह लिखि दियो एटा बहुत इंपोर्टेंट दिबा नेक्स्ट पार्ट को yes sir यस सर। एटा देखो आउट देखो लेट गोटे क्वेश्चन देला गोटे क्वेश्चन केमिति आसे देखो तो क्वेश्चन एमि दबो कहबो कि एटा हला 60 डिग्री एटा हला 45 डिग्री हला गोटे हला 60 डिग्री गोटे हला 45 डिग्री तापर दबो एटा हला 10 रूट 2 10 रूट 2 देला
ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇଦେବ କେତେ ନା 20 ଦେଇଦେଲା, 20 ନହେଲେ 18 ଦେଇଦେଲା, ଏଇଟା କହିଲା 18 ଦେଇଦେଲା। ପଚାରିଲା ସରି ଏଇଟା ମୁଁ 18 ଲେଖିବାର ନଥିଲା, ଏଇଟା 18 ହେବ ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କହିଲା x ହେବ, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ x, find x equal how much? 45 ର ଅପୋଜିଟ୍ ରୁଟ୍ 2 ଦିଆହେଇଛି, 10 ରୁଟ୍ 2 ଦିଆହେଇଛି। ପଚାରିଲା 60 ର ଅପୋଜିଟ୍ କୋଉଟା କୋଉଟା ହବ ବୋଲି କହିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ହବ କୁହ? ଯାହାର ଆନ୍ସର ଆସିଲା କୁହ, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି କହିଦିଅ। ଏଠି କୋଉ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବା କହିଲା ଆଗ? ଏଠି କୋଉ ଫର୍ମୁଲାଟା ପଢିବାକୁ କୁହ? କୋସାଇନ୍ ଫର୍ମୁଲା। କୋଉଟା ପଢିବ? କୋସାଇନ୍ ଫର୍ମୁଲା ପଢିବ ନା ସାଇନ୍ ଫର୍ମୁଲା ପଢିବ? ସାଇନ୍ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଲେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ତମେ ସାଇନ୍ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କର, ସାଇନ୍ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ତାହେଲେ ସାଇନ୍ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତମର 10 ଯୋଉଟା 10 ରୁଟ୍ 2 ଯୋଉଟା ଦେଲା ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଅଛି 45, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ପକେଇଲ, ଏଇଟା କେତେ ପୁଟ୍ କରିବ? sin 45 will be equal to x by କେତେ ହବ? sin 60। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଗଲା? ଏଇଟା ଆସିଲା 10 ରୁଟ୍ 2, এইটা আসলে 1 by root 2, sin 60 টা মল্টিপ্লাই হবো root 3 by 2 মল্টিপ্লাই হবো, that is equal to x। তাহলে root 2 2 হয়ে গলা, তো 2 2 কটি গলা, তা x ইকুয়াল আসলে কেতে না 10 root 3। সমস্ত বুঝি পারলো x টা কেমিতে 10 root 3 আসলা? yes sir, কো ফর্মুলা अप्लाई হলা? sin formula। sin ফর্মুলা अप्लाई হলা, এটা লিখি দিও। सर एटी कैपिटल एटा 45 डिग्री कहीं पकेइले? कैपिटल साइन एटा साइन 40 सेमिति ए बी सी डी नुह, जो साइडटा अछि सेही साइड रो ऑपोजिट रे को एंगलटा अछि, ऑपोजिट 45 रहला, दैट्स 10 रूट 2 बाय sin 45। एपटे जदि x नै छो ताले x रो ऑपोजिट रे 60 डिग्री, तो x बाय sin 60 बुझि पारलो? अगेन सर एटा लिखि दियो। सॉरी हला सर। हां, तापर पळे आसो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तापर हेडिंग दियो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल रो एरिया फॉर्मूला। एरिया फॉर्मूला पई कोन अछि देखि दियो, केतरा रूल अछि। फास्ट कथा कहला कि कॉस फार्मूला रे केमती बाहरिबो गोटे एग्जांपल देलेनी? कॉस फॉर्मूला तो कॉस फॉर्मूला दबा पढ़ दबा। कॉस फॉर्मूला रे से एंगल बाहर करे में क्वेश्चन पचारे, कॉस फॉर्मूला पचारियो एटा दे दबो, एटा दे दबो, पचा आउ एटा दे दबो, दे देला पर पचारो कि एई एंगल ला केते होबो, सेटा को यूज करके तुम कोन ना एठी कोन करना लेट मोले ए बी सी तीनटा दे देला, एठी बी सी दे देला, तो ऑब्वियसली एंगल ला बाहर ना बाहर होनी। सर गोटे सेमती ए रो बाहर कर दे, मैं बी सी बाहर कर दे। बुझिली ना उतरे? हेटा देखिया मु तुम क्वेश्चन देबी आ, माने हमर जो ये रो जो कोन हमर मो पाखे जो क्वेश्चन अछि, क्वेश्चन तुम देला पर तुम सॉल्व करियो। ना सर मु कहली कि आपण गोटे सेमती कॉस फार्मूला रे बाहर कर देंतु, एटा मु हमें बी सी बाहर कर दबो, एग्जांपल दे दियंतु गोटे कोन। हो एटा गोटे काम कर, मते एटी गोटे कथा को लेट नला आउट क्वेश्चन नै जा, एटा तुम सॉल्व कर। एटा 6 अछि, एटा अछि 8 अछि, एटा 10 अछि, हला कि फाइंड एंगल दिस वन ए बी सी, एटा आउट क्वेश्चन है कि हो। फाइंड एंगल थीटा, थीटा रे केते होको? by applying cosine rule find the angle theta, को केते हो?
ଏଇଟା ତ ସାର୍ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କଥା ମତେ କୁହନି, ମତେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ ଦେଖ ହଉଛି ନା ହଉନି। ତମକୁ ମାନେ କଣ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଘୋଷିକି ରଖିଛି ନା କଣ? ମାନେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଘୋଷିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା କଣ କହିଲ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲ ହଁ 60 ଡିଗ୍ରୀ ବାହାରିଗଲେ ବି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ମତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ମନରୁ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ଏଇଟାକର। ମୁଁ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନରୁ ଦେବା କଥା କହିବ, ମୁଁ ପୁରା ସେଗୁଡ଼ା ଦେବି ଯୋଉଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମତେ ଆନ୍ସର ଜଣାଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଦେଇଥିବି ଯୋଉଟାକୁ ଆନ୍ସର ବାହାରୁ ନଥିବ। ମାନେ ଜୋମେଟ୍ରିଟା କଣ ଖେଳ ଘର ଭାବିଲ ନା କଣ? ଜୋମେଟ୍ରିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା ମୋର ମନେ ଥିବ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେବି। ଯଦି ମୋର ମନେ ନଥିବ, ତମେ ଯଦି ମତେ ପଚାରେ ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି, ମୋ ଜୋମେଟ୍ରିର ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ମନେ ରହିବନି, ଇମ୍ପସିବଲ୍। କୋଉ ବି ଟିଚର ମନେ ରହିବନି କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବଳ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ନହେଲେ ବହିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ଦେଇହବ। ମୁଁ ତ ବହିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଦେଖୁନି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ, ନା ଦେଖୁଛୁ ତ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ବହିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ନ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ କେବଳ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଯଦି ପଚାରିଲ ନା ଏଇ ରୁଲରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ କର ଏଇ ରୁଲ୍, ସେଇ ରୁଲଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଏଇ ରୁଲଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ତମେ ଏଇଟା ବାହାର କରିକି କୁହ ହଉଛି ନା ହଉନି, ଚେକ୍ କର ବସି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛ, ନହେଲେ କିଛି ନୁହଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ତରତର ହଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ପାଇଁ, ତମେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛ ଗୋଟେ ତମେ। ନା ସାର୍ ଏ ଯୋଉ cos 8 ଟା ସେ cos 10 ନା କଣ କେମିତି କଣ ପଢିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେଇ ଜାଗାଟା। cos 10 କଣ ପଡିବ? ମାନେ ଏଇଠି ମତେ କୁହ a କୋଉଟା, b କୋଉଟା, c କୋଉଟା, ସ୍ମଲ୍ a ସ୍ମଲ୍ b ସ୍ମଲ୍ c କୋଉଟା ହବ କୁହ? ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ a a କୋଉଟା ହଉଛି ନବା? 10, ସ୍ମଲ୍ b କୋଉଟା ସ୍ମଲ୍ a କେତେ ହବ? 10, ଏଇଟା ହେଲା 10। ସ୍ମଲ୍ a, ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ମଲ୍ b, ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ମଲ୍ c, ହଁ କି ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏଇ ସାର୍। ଆଙ୍ଗେଲ ଥିଟାଟା ଏଇଠି କୋଉଟା ହବ? କ୍ୟାପିଟାଲ A ତ? ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କୁହ ରୁଲ୍ କଣ ହେଲା? ଆମକୁ ଦରକାର ଏଇଟା ଦରକାର। ତାହେଲେ ମତେ କହିଲା 90 କି degree ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିବି, a ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ c ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2ab, ସରି 2bc 2bc cos cos ହବ A। କେତେ ପୁଟ୍ କରାହବ? କ୍ୟାପିଟାଲରେ। ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା Yes sir। ନା ଯିଏ ଯୋଉ ଝିଅ ଯିଏ ଜଣେ କିଏ ପଚାରୁଛି ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତ? ଆଜ୍ଞା ପୁଟ୍ କରିକି ସଲ୍ଭ କରି ମତେ କୁହ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା? ପୁଟ୍ କର, ସଲ୍ଭ କର, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ ଆସିଲା ମତେ କୁହ? ଦଶର ସ୍କୋୟାର 100, ମୁଁ ଏକାଥରେ ପୁଟ୍ କରିଦେଉଛି। 10ର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବିଟା ହେଲା 8ର ସ୍କୋୟାର, ସିଟା ହେଲା 6ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2 ଅଷ୍ଟା ଇଣ୍ଟୁ 6 cos ଅଫ୍ ଥିଟା। ଏଇଟା ଆସିଲା 100, ଏପଟେ ଆସିଲା 100, 90 degree। 100 ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ହେଲା 16, 96। 16 96 cos ଥିଟା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦିଅ ନା, ଦିଶନ ଇକ୍ୱାଲ୍ cos ଟୁ 100 theta 100 equal। କଟିଗଲା। cos ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହବ ତ? Yes sir। और cos theta equal cos 90। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ cos ଅଫ୍ 90, theta equal 90। ଆଉ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଯିଏ ପଚାରିଥିଲ ସେ ବୁଝିଲ, ହଁ କି ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦେଖ ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ସିନା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲି କଣ ପାଇଁ ନା, ହଁ 60 ଡିଗ୍ରୀ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ବାହାର କର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ବାହାର କଲା ବେଳେ ଏଇଟା ପସିବଲ୍, ଏଇଟା ବାହାର କରିପାରିବ? ତମ 60 45 ମିଶିକି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା? 105 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ତମ 75 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ମତେ କହିଲେ ତମକୁ ପଚାରିବି ଏଇଟା କେତେ ହେଲେ, ଏଇଟା y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ y, ତମେ ବାହାର କରିପାରିବ? ତମେ ବାହାର କରିପାରିବ କି? ହଁ କି ନା କୁହ? ନା No sir। ସାର୍। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏଇଟା ନ ବାହାର କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି ବତେଇବି ଏଇଟାକୁ? ତ ହେଇଟା ହେଲା କଥା। ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ଜୋମେଟ୍ରିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଯଦି ମୋର ମନ ଅଛି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଇକି ସାଇଡ୍ ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ସେଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ତମେ ଯଦି ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ମୁଁ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି। ଆଉ ଯୋଉଟା କହିଲି ତମେ ଏମିତି ପୁଟ୍ କରିକି ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ତମେ ଖାଲି ମେଥଡ଼ଟା ମନେ ରଖିବ। ହଁ ଆମେ ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ ବାହାର କରିବା, ମେଥଡ଼ଟା ମନେ ରଖିବ, ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇ ପୁଟ୍ କଲା ବେଳକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବ। ଆଉ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥୋଡ଼ି ନା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ସରିଲା? ତାପରେ ଆସିଲା ଟ୍ରାଏ, ହଁ ଆଉ ଥରେ। ନା
ନା ସାର୍ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ କହୁନଥିଲି, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇନ୍ କସ୍ ଏଇଗୁଟିକ ପକେଇ ପାରୁନଥିଲି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଥା କହୁନଥିଲି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା କହିଲ ସେତେବେଳେ। ନା ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କେମିତି ପକେଇବି ଫର୍ମୁଲାଟା କସ୍ ଏ ସାଇନ୍ ଏ ଯୋଉ ସେଟା କେମିତି ପକେଇବି ସେଗୁଟିକ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବୁଝିଲ ନା ବୁଝିଲନି? ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଏମିତି ବୁଝିଲ ଯଦି ଏମିତି ପୁଟ୍ କରି ବାହାର କରିବ। ଆଉ ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆଙ୍ଗେଲ ବିଟା ବାହାର କର, ଆଙ୍ଗେଲ ବିଟା ବାହାର କରିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ବାହାର କରିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ହଉ ବାହାର କରିବ ଆଉ। ଘରେ ଗଲା ପରେ ସଲ୍ଭ କରିକି ମୋତେ ଆଜି ପଠେଇବ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବିଟା କେତେ ଆସିଲାଣି ତମର। ହଉ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ନା ଏଇଟା ଆସିଲା ଏସ୍ଟା। ଏସ୍ଟା କ'ଣ କହିଲ ସେମି ପେରିମିଟର କୁହନ୍ତି ତାକୁ। ସେମି ପେରିମିଟର କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ସେମି ପେରିମିଟର ହେଲା ପେରିମିଟର ଅଧା, ହାଫ୍ ଅଫ୍ ପେରିମିଟର, ହାଫ୍ ଅଫ୍ ପେରିମିଟର। ମତେ ଲାଗୁଛି ପେରିମିଟର କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜଣାଥିବ। ପେରିମିଟର ମାନେ କ'ଣ ନା ଏ ପ୍ଲସ୍ ଇ ପ୍ଲସ୍ ସି, ତମର ସାଇଡ୍ ତିନିଟାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ତାହେଲେ ସେମି ପେରିମିଟର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆସିଲା ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଇ ପ୍ଲସ୍ ସି, এটা ହେଲା ସେମି ପେରିମିଟର। ତାହେଲେ ଏରିଆ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଏଇଟା, ଏସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ, ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି, ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସି। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବି ସାଇନ୍ ସି ହବ। এটা মনে রক্ষে, এইটা ଗୋଟେ ফর্মুলা। যদি এই দুইটাক মল্টিপ্লাই কল, এই দুইটাক সাইড মল্টিপ্লাই কল, তাঙ্ক ভিতরে যে আঙ্গেলটা থিব, এই দুইটাকে মল্টিপ্লাই করছ মানে তাঙ্ক ভিতরে যে আঙ্গেলটা আছে সেই আঙ্গেলটাকে নব কোন না তার সাইনটা নব। তাহলে হাফ ইন্টু এ বি সাইন সি নব। তুমি এমনি নেই পারিও। মু যদি কইলে হাফ ইন্টু বি সি নেবি, বি আর সি র মল্টিপ্লিকেশন কলি, তাহলে এইটা মোর অটোমেটিক্যালি ক্যাপিটাল এ আছে, মানে এইটা হলো ক্যাপিটাল এ অ্যাঙ্গেল, তাই এটা পুট করা হবো সাইন এ পুট করা হবো। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନେଇ ହେବ ନା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବି, ସରି ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସି ସାଇନ୍ କେତେ ନେଇ ହେବ? ସାଇନ୍ ବି ନେଇ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ହେବ। এই তিনটা ଯାକ ବୁଝିପାରିଲ? Yes, sir. ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅ। Yes, sir. ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅ। ଦିଟାକ ସାଇଡ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତର ଆଙ୍ଗେଲଟା ଦେଇଦିବ, ପଚାରିକି ତାର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ଏରିଆ କେତେ ହେଲେ ପଚାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ୍ ଏଇଟା ବାହାର କରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଲ୍। ଏଇଟା ଲେଖା ସରିଲା? Yes, sir. Yes, sir. ତାପରେ ପଳେଇ ଆସ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖ। କହିଲା এটা দেলা 10 সেন্টিমিটার, এটা দেলা 15 সেন্টিমিটার, এই অ্যাঙ্গেলটা দেলা 30 ডিগ্রি। ফাইন্ড এরিয়া অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল এবিসি। ফাইন্ড এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল এবিসি। area of triangle ABC কেতে হবে? Solve this question, tell me the answer. ଆଉ କିଛି ଦବନି, ଦିଟା ସାଇଡ୍ ଦବ, ଦିଟା ସାଇଡ୍ ର ଭିତର ଆଙ୍ଗେଲ ଟା ଦେଇଦେଲା, ପଚାରିଲା ଏରିଆ ଅଫ ଦ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ କେତେ ପଚାରିଲା। ବାହାର କର। 7.5 75/2 ସେଣ୍ଟିମିଟର 75/2 ଆସିଲା। 75/2 ଆସିଲା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ କଣ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଲେ? ବାଇ ଆପ୍ଲାଇଂ ଦ ଫର୍ମୁଲା। କଣ ଫର୍ମୁଲା ପକା ହବ ନା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ, এইটা তোমার সি হবো, এইটা তোমার বি হবো, এইটা হলো আঙ্গেল এ তোমার হাফ ইন্টু বিসি সাইন কেতে? Sin 30. সাইন এ জানি কি হবে? হ্যাঁ কি না? Yes, sir. তাহলে এটা পুট করলে হাফ ইন্টু 10 ইন্টু 15 সাইন অফ 30, তাহলে আসলা 5 ইন্টু 15 ইন্টু 1/2, তাহলে 37 হাফ আসলা আনসার। সমস্যাটা বুঝি পারল? Yes, sir. সমস্ত রিপ্লাই করো। এই কনসেপ্টটা সমস্ত ক্লিয়ার হলা? Yes, sir. Yes, sir. This is the method to solve this type of question. এমনি কোশ্চেন আসছো, দুইটা জায়গা সাইড দিয়ে দেবো, তাଙ୍କ ভিতর আঙ্গেলটা ଦେଇଦେଲା, এরিয়া ପଚାରିଲା। নহলে ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କୋଶ୍ଚେନ୍ ପଚାରିବ? ଦୁଇଟା ସାଇଡ୍ ଦେଇଥିବ, ଦୁଇଟା ସାଇଡ୍ ଦେଇକି ଏରିଆ ଅଫ ଦ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗେଲ ଦେଇଦେବ, ପଚାରିବ ୟା ଭିତରେ ଆଙ୍ଗେଲଟା କେତେ ହବ ପଚାରିବ।
ଏଇଟା ଉଲ୍ଟା क्वेश्चन कर परियो ना कर परियो नहीं Yes, sir. लेट मते गोटे क्वेश्चन देला क्वेश्चन को देला एमि देला एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज देला के देला 36 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एटा देला ताप कहला AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तापरे AC इक्वल टू AB इक्वल 12 सेंटीमीटर AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पचला फाइन BAC एंगल केते देखिए एटा सॉल्व कलो कोन आंसर फाइन एंगल BAC फिर एसी टा 12 होले से ना 1/√2 बाहरियो 45 डिग्री हो एसी टा तो आपण 6 दे देले AC टा sin 2 डिग्री होची साइन केते आसुची सर sin थीटा इज Sin इक्वल टू theta equal √2 आछि तो केमते सॉल्व करबो जदी एटा 1/√2 साइन थीटा जदी √2 असला साइन थीटा √2 बळे असला Yes, sir. √2 माने 1 अधिक हो गला ना 1 अधिक तो होबन चांस नै तो ना एटा आपण एटा एटी 12 दे देले 6 12 दे देले तो 12 12 देथिले थांदा किबा 18 6 देथिले थांदा याको देखि 18 कर दलो देखि एबे हे जो अदि 18 न सर 12 करले हो ना 184 विभक्त 2 72 तो कटला पर √2 रहो ना 18 गल होजी ना होनी बुझी बार जो प्रॉब्लम टा को होजी जे सितल जो क्वेश्चन कथा पचारथलो जे मु जदि मन इच्छा क्वेश्चन देबी एमिति डाटा भूल भाल पड़ जाओ सेट पे कोन गलो जोटा माने बहिरु क्वेश्चन देखि कि माने जोटा तमरो ऑलरेडी क्वेश्चन आसी सारछे कांसेप्ट मन रखियो हां हम एई वाला फॉर्मेट करिया किंतु मु एग्जैक्ट क्वेश्चन दे परिबिनी एग्जैक्ट क्वेश्चन मु देला को आंसर भूल भाल आसीबो कबरा मोर थोड़ी ना शब्द क्वेश्चन मन अछि शब्द क्वेश्चन मु मन रख परिबिनी ना अरे बुझिलो ना बुझिलो प्रॉब्लम कोन होची Yes, sir. बुझिलु सर एटा ला एई कांसेप्ट एई थी जो को प्रॉब्लम हुए हां एटा पळे आसो एटा आर देले ही 1/√2 आसी sin 45 आसी गोटे 18 नेलो गोटे केते नबो 6 नबो 144 आसीला हो 18 6 ताहाल जाय के आंसर आसियो माने एक्चुअल प्रॉब्लम को होय ना एटा हुए प्रॉब्लम मु क्वेश्चन मन अच्छा जे दे देबी तापर तमर आंसर भूल भाल आसे लाभाटा कोन हो एटा ला ए ताले मु पुट कलो केते ना एरिया इक्वल टू 36 √2 इक्वल टू हाफ इनटू AB हाफ इनटू 18 इनटू 6 इनटू केते ना sin सैला एंगल एटा बाहर जो एटा काट देले बळे आसला 9 9 रे काट देले आसला 4 4 बाय 4√2 बाय 6 2 रे काट देले 2 हबो 2 रे काट देले आसीबो 3 हबो ताले 2√2 बाय 3 आसला 2√2 3 बाय 3 माने एंगल A इक्वल टू sin इनवर्स 2√2 बाय 3 एटा बुझलो एटा बुझलो हां कि ना Yes, sir. एई वाला फॉर्मेट तुम करियो सल्ला जिबा नेक्स्ट पार्ट को जीबी Yes, sir. Yes, sir. यस सर तापर स्टेप को बळे आस तापर कोन बळे आसला हमरो बर्तन आसीला ज्योमेट्री जो एरिया वाला कांसेप्ट सरला तापर कोन साइड वाला कांसेप्ट सरला ये सरला हो तापर आसला गोटे एठी कोन कोन टर्न उडा कोन अछि गोटे को गोटे ट्रायंगल रो जेता में तारो यार गोटे साइड रो मिड पॉइंट को तार ऑपोजिट ये सहित मिसेइबो ए बी सी
अच्छा ए बी सी एरा कौन कहती भर्टेक्स और भर्टिसेस हाँ कि ना एरा भर्टिसेस तो Yes, sir. हो ताले मते कहला डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी ताले मते कह एडी टा कौन कहा जाए लाइन एडी इज कॉल्ड कौन मेडियन मीडियन ठीक कथा कहले मीडियन तो बर्तमान तुम मैंने मत कह मीडियन कौन बुझीपार समतिखंडक मीडियन माने कौन कल मीडियन है कौन आमर तार कौन गोटे साइड रो मिड पॉइंट आउ कौन कर तार अपोजिट भर्टेक्स सहित से कल गोटे लाइन ये कर जॉइंट होइतो दैट लाइन इज कॉल्ड योर मीडियन मीडियन कौन समस्त बुझा पड़ा Yes, sir. यस सर तो अच्छा आउट कथा कह बर्तमान जो मीडियन वाला कॉन्सेप्ट को लेकिन गोटे जिन बता गोटे सिंपल क्वेश्चन पचार मीडियन कौन करे एक्चुअली देख मीडियन कौन करे ये ट्रायंगल रो एरिया फॉर्मूला कौन हम व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी एटा बी हाइट है एच यार एरिया फॉर्मूला कौन हम व्हाट इज द एरिया हाफ बेस इंटू हाइट एटा एरिया फॉर्मूला हाँ कि ना Yes, sir. Yes, sir. हाफ बेस इंटू हाइट एटा एरिया फॉर्मूला तो Yes, sir. अच्छा एटा जदि राइट एंगल ट्रायंगल ही थांदा इफ दिस वन इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ताल बेस टा बी अछि एटा एमती अछि एटा एमती अछि एटा बेस अछि एटा ला हाइट ता तार एटा हाइट और तो एटा 90 डिग्री अछि बोला एई जगह रे भी एरिया के तो हबो Half into B into H. एटा हबो आ जदि Yes, sir. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल थांदा एमिति जदि थांदा एटा बेस अछि एटा ला हाइट कोटा ना एटा एटा एक्सटेंड करो एटा ला हाइट एटा ला हाइट ताले एई जगह रे भी एरिया कोन होबो Half into B into H. हाफ बेस इन हाइट हां कि ना ताले सब जगह रे एरिया टा कोन होला ना हाफ इनटू बेस इनटू हाइट हाफ इनटू बेस इनटू हाइट हाफ इनटू बेस हाइट सब जगह रे एका होची तो हां कि ना Yes, sir. यस सर हां ताले एटा तुम गोटे काम कर एटा तुम ड्रा कर दियो सब तो तुम ड्रा कर दियो एटी किछि एबीसी लिखे दरकार नहीं एटा खाली तुम ड्रा कर दियो एटा एक्यूट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल सब जगह रे एरिया इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट एरिया इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट सब जगह रे एका एटा लिखि दियो खाली एटा समस्त ड्रा कर दियो Done, sir. हाँ अच्छा गोटे कथा कह ये जो मीडियन जोड़ा वाला जोटा आसला मोर मीडियन जोड़ा आसला मिड पॉइंट ए बी सी डी बीसी जहाँ थला बीसीटा बी थला बीसीटा बी थला एटा बर्तमान बी बाय 2 हो गला एटा मतलब बी बाय 2 हो गला हाँ कि ना Yes, sir. हाइट कौन बदल जो No, sir. नहीं ताले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ऑफ एरिया कौन हो हाफ बेस इनटू हाइट हो एटा हबो Yes, sir.
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी केते हबो एबीडी रो एरिया केते हबो को एनीवन एबीडी रे हाइट half है it- एबीडी रे half हाइट into b by है 2 into h. हां बीडी रे बेस टा केते हबो b by 2. b by 2 ताले मोर को हबो हाफ इनटू b by 2 into h एटा हबो Yes, Yes, sir. हां दैट इज इक्वल टू कोन हबो ना दैट इज इक्वल टू each by हाफ ऑफ ये जो bh by 2 टा कोडा छ ना ट्रायंगल एबीसी एरिया एटा होची Yes, sir. ताले में पाइले एबीडी रो एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ एबीसी रो एरिया एटा बुझी पारलो Yes, sir. समस्त रिप्लाई करो एई वाला कांसेप्ट बुझी पारलो Yes, sir. Sir. ट्रायंगल एबीडी रो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्रायंगल एबीसी हां कि ना Yes, sir. ताले ट्रायंगल एडीसी रो एरिया केते हो ऑब्वियसली आरडा रो अधा हो एबीसी रो अधा हो तो दीटा जाक एका आसला ना अलगा आसला एका आसिला. ताले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कोन आसला एडीसी ताले हम एठी कोन जाइले कि कोडा जोटा हमर मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरियाज मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरियाज एटा मु प्रमाण कर देली प्रूफ टा कर देली हां कि ना Yes, sir. ताले लाइन टा तुम गोटे काम करो लाइन टा तळे लिखिबो तळे ये लिखि दबो मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल divides the triangle into two equal areas एटा लिखि दे ता तळे एमदी डायग्राम टा कर दबो तो एटा जदी मीडियन हला दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया एटा मीडियन तमरो दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया एटा लिखि दियो ए डी इज द मीडियन आउ एपट एरिया इक्वल एपट एरिया एमदी टिक मार दियो एटा बुझा पाइला Yes, sir. Sir. Yes, sir. ताले गोटे काम कर जदि मीडियन गोटे तो मु डिवाइड करछली कहला मु एमती गोटे ड्रा करछ आउट पॉइंट नेली एमती गोटे नेली बर्तन एमती मीडियन न करिकी मु गोटे काम करबी एइटर मीडियन करबी यांकर मीडियन करबी ए तीनटा को जॉइन करबी एइटा गोटे मीडियन एटा अंक दिरा पे मीडियन एटा अंक दिरा पे मीडियन तो मत को एटा बता जदी सबुडा एका हला हां कि ना Yes, sir. this one equal to this one equal to this one equal to this one लेट एटा अछि a b c अछि एटा p q r अछि ताल को सब तक रे एरिया इक्वल होबो हां कि ना Yes, sir. Yes, sir. ताले हम कोन जानले बेस टा को जितेटा इक्वल पार्ट डिवाइड करियो बेस को जिते इक्वल पार्ट डिवाइड करियो एरिया विल बी डिवाइडेड इन द सेम रेशियो हां कि ना Yes, sir. Yes, sir. त मु कहली ना मु एमिति गोटे ट्रायंगल ड्रा करली तीन पार्ट डिवाइड करली बेस को तीन पार्ट डिवाइड करली गोटे भाग दी भाग तीन भाग तीनटा इक्वल पार्ट डिवाइड करली ताले दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया हां कि ना Yes, sir. Yes, sir. जदि एटा इक्वल टू एटा अछि ताले कहबो ना दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया
बेसटा जिते भाग रे डिवाइड करियो सेते कोन ना एरियाटा सेते इटा इक्वल पार्ट डिवाइड हो हां कि ना यस सर Yes, sir. ताले रूल टा में या पाइबा मोते रूल टा या हमर कहला कि मु जदी कोन करछु ना एठी कोला m is to n is to डिवाइड करले लेट एटा ला m पार्ट एटा ला n पार्ट गोटे m पार्ट डिवाइड करली गोटे n पार्ट डिवाइड करली आपको जॉइन करछि ताले को एरिया टा भी केते रेशियो डिवाइड हो M is to N. n m is to n एटा लिखि देला आ एटा लिखि दबो if bp by pc m by n then area of triangle abp by area of triangle apc equal to m by n এই কনসেপ্টটা সমস্ত বুঝি পারলো यस सर जो रेशियो रे हम डिवाइड हो गोटे ना बेसटा को जो रेशियो रे डिवाइड करे से रेशियो रे एरिया रे डिवाइड हो एटा वाला कॉन्सेप्ट तार এই কনসেপ্টটা সমস্ত বুঝি পারলো হ্যাঁ কি না Yes, sir. এটা লিখি দিও आज गोटे मैटेरियल देबी से मैटेरियल जो क्वेश्चन सॉल्व करि परिबो करियो आ जोटा न करि परिबो सेटा छाड़ दबो नेक्स्ट क्लास हम पढिला पर करियो हैला कि Yes, sir. गोटे मैटेरियल देबी सेटा ट्राई करि सॉल्व करिया पे समझते हो सो आज पे एति थाउ या ऊपर क्वेश्चन मु या पर क्लास करबी एई कांसेप्ट को क्वेश्चन या पर क्लास कराओ थैंक यू ऑल थैंक यू सर Thank you, sir. थैंक यू सर Yes, sir.